निर्मल साथी के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आसनसोल नगर निगम के सामने किया विरोध प्रदर्शन। आसनसोल नगर निगम के निर्मल साथी के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने गुरुवार को नगर निगम कार्यालय के सामने वेतन और काम की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों के 272 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हर महीने वेतन और काम की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि उनकी नियुक्ति पिछले मई में हुई थी। उस समय उन्हें बताया गया था कि उन्हें एक साथ 3 महीने का वेतन मिलेगा, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्हें तरह तरह के बहाने दिए जा रहे हैं कि उन्हें हर महीने वेतन दिया जाए और उन्हें 26 दिनों की बजाय 21 दिन काम दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि उन्हें पूरे महीने काम दिया जाए। उनकी मांग है कि जब तक उनका वेतन मिलता रहेगा वे विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। 4 মাসের পেমেন্ট আমাদের ক্লিয়ার করতে হবে। আমরা প্রত্যেকবারে 4 মাস কাজ করে 1 মাসের পেমেন্ট দেওয়া হয়, সেটা আমরা মেনে নেব না। 26 দিন ডিউটি দিতেই হবে আমাদের। আর আমাদের আজ মেয়র পাল্টে গেছেন, তোমাদের ডিপার্টমেন্ট আমি জানি না, তাই আমরা কর্পোরেশনের কোনো আধিকারিককে বিশ্বাস করব না যে আমাদের ওরা পেমেন্টের কথা ওনারা 10 দিন বলছেন, আমরা মানব না। আজকেই আমাদের পেমেন্ট ক্লিয়ার করতে হবে। আমরা কতজন? আমরা 106টা ওয়ার্ডের মেয়ে আছি। আমরা কত 272 জন আমরা আছি। আমরা প্রত্যেক মাসে পেমেন্টের দাবি করছি। আমরা ওই 3 মাস 4 মাস কাজ করে 1 মাসের পেমেন্ট আমরা নিতে রাজি নই। প্রথম যখন আমাদের ঢোকানো হয়েছিল আমাদের বলা হয়েছিল 4 মাস রানিং চলবে, 3 মাসের পেমেন্ট দেওয়া হবে। এখন সেসব গল্প কিছুই হচ্ছে না, তাই আমরা এখানে দাবি আমাদের পেমেন্ট ক্লিয়ার করতে হবে।